mwanamke, umugore, signification ya mwanamke isobanuro y'umugore kwa Waebrania, kukiebrania mu Giheburayo inaitwa nukuvuga ngo Ezen. Ezen. Hallelujah. Amen. Ezel. Ezel. Ni kusema nukuvuga msaada wa Mungu, imfashanyo y'Imana kwa mtu, ku muntu. Sasa njoo mimi nakwambia wewe, Rero niyo mpamvu nakubwiye wewe hauko msaada kwa bwana yako tu, nuru imfashanyo ku mugabo wawe, lakini uko msaada kwa kila mtu mwenye iko mbele yako. ariko uri imfashanyo no kuri buri Njoo mission kubwa ya Mungu aliyokupatia. Ico gikorwa kinini Imana yaguhaye. Uko msaada katika kanisa lako. Uri imfashanyo mu rushengero rwawe. Uko msaada ndani ya familia, belle familia yako. Uri imfashanyo ku muryango w'umutwaro. Uko msaada mahali pote pale unapoingia. Uri imfashanyo ahantu hose ugeze. Ni jukumu kubwa Mungu alitupatia. Ico ni gikorwa gikomeye Imana yaduhaye. Hallelujah. Amen.